खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय आङो स' लोगोफोर ट्राइबेल एन्ड ब्लगनि सायाव बिथां मानगोनां बर' सारा जोंना मोनसे गुरुत्तपुर्ण मोनसे बक्ता होदों एबा थांनाय सान माने मैयानि गेजेराव माने मिटिं जादोंमोन आरोना ट्राइबेलफोरखौ गासै ट्राइबेलफोरखौ लानानै माने बेयाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सोमोन्दै रैखा खालामनो थाखाय स' जोंना टिपिएन सारा मा होनदों एसे खोनासंना लानो फैदो भिडिअखौ नायलांदो होनबा भिडिअखौ जुदि भिडिअखौ नायदोंबा आरो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोखौ नायलांदो होनबा लोगोखौ भिडिअखौ বা মাটি আমাৰ জনজাতিসকলৰ মানে আধাৰ হয় আৰু সেইটো লৈ যাতে চৰকাৰে কোনো কাৰণত যাতে এই সংৰক্ষিত যিখিনি ভূমি বা বেলেন ব্লক এৰিয়াত যাতে কোনো কাৰণত ক্ষয়ক্ষতি বা আঘাত নিদিয়ে আজিৰ চিচিটোৱাই সেইটো দাবী জনাইছে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে মাইক্ৰ' ট্ৰাইবেল বেলেন ব্লক গঠন কৰক আৰু যিবিলাক আমাৰ বেলেন ব্লক আছে সেইটো অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন জনজাতিসকলৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ যি সাংবিধানিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কোনো কাৰণত যাতে খৰ্ব নকৰে খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলক আঘাত দি পেলাই সিদ্ধান্ত লোৱাটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ উল্লেখযোগ্য যে स' नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो स' लोगोफोर साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना हो खेबसे लोगोफोर बेल बटनाव टिक थुना हो लोगोफोर जागोन गोजोन्थों लोगोफोर